نحمده نصلي على رسول الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے، اسی کی اجازت سے ہم تمام بہنیں یہاں پر اس کلاس میں موجود ہیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہم سیکھنا اور سکھانے کا کام کر سکیں، سمجھنے کا کام کر سکیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی اس کلاس سے جوڑے رکھے، بنائے رکھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت اور عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آج کی جو کلاس ہے تفسیر کی کلاس، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 8 رکوع لیے ہیں ہم نے سورہ الاعراف کا، یعنی 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم 8ویں رکوع کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں رکوع کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ بتانا چاہتا ہے، ہمارے لیے وہاں پر کیا میسج آیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو چلتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے چلتے ہیں، آج کا تفسیر کا پروگرام، تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور 8واں رکوع۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے آج کا درس شروع کرتے ہیں، ہم 7 رکوع جو اب ہو چکا ہے آلموسٹ، تو اس 7 رکوع کو تھوڑا ریوائز کرتے چلیں گے، تاکہ اس کا کنیکشن اس رکوع کے ساتھ کس طرح سے ہوگا یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو ملانے کے لیے میں 7 کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، تھوڑا ریویژن بتاؤں گی یہاں پر کہ ہم نے کیا دیکھا لاسٹ ٹائم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کائنات کا نظام، یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ، ڈسپلین، یہ ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے کہ تمام جو کائنات ہے ہماری خود بخود نہیں چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت سسٹمیٹک ایک نظام چلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ یہ عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کائنات میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر یہ دیکھا تھا کہ دعا کس طرح سے کی جائے، دعا میں ہمارا اخلاص، پیورٹی کتنی ہونی چاہیے، دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کو وہ چلا چلا کر، ہم نے کہا تھا نا لاسٹ ٹائم، زور زور سے پکار پکار کر رونا دھونا زور زور سے، وہ سب دکھاوا ہے، دکھاوا نہیں چاہیے اللہ کو۔
اللہ کہتا ہے چپکے چپکے نرمی سے پیار سے اپنے رب کو پکارو. رونا بھی ہے تو کوئی دوسرا نہ دیکھے آپ کو, اس طرح سے آپ کو اپنے رب کو پکارنا ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا. یعنی دعا میں اخلاص ہونی چاہیے, عاجزی اور ادب, رسپیکٹ. تو یہ تمام چیزوں کا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا. پھر ہم نے ایمان کا تقاضا دیکھا تھا, کہ بندہ ڈرتا بھی رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور کیا کرے, اللہ سے اپنی امید بھی رکھے, ڈرے بھی اور امید بھی رکھے. یہ دو چیزوں سے اللہ کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرنا بھی ہے, اور ساتھ میں سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرنی ہے, اور امید بھی اسی سے باندھنی ہے کہ جو دے گا وہ میرا اللہ دے گا. کوئی اور شے نہیں, کوئی اور ذات نہیں اس دنیا میں جو میری دعا سن لے گا. یہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی کہ مردہ زمین کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پھر مردے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, اور پھر یہ بھی بتانا چاہتا کہ مردہ دلوں کو دنیا کے اندر, زندہ انسانوں کے اندر مردہ دلوں کو زندہ وہ کیسے کرتا ہے, کس طرح سے انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. تو یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, اور یہ بھی مثال کے طور پہ سمجھا تھا ہم نے کہ اچھا دل جو ہے وہ ہدایت قبول کرتا ہے. نرم دل, اچھا دل, پاک دل, یہ جو ہوتے ہیں دل نا, یہ کوئی اللہ کی ہدایت ملتی ہے فوراً, کیا بولتے ہیں نا, جھپٹ لیتے ہیں, فوراً لے لیتے ہیں, ایکسپٹ کر لیتے ہیں. وہاں پر ضد نہیں ہوتی, وہاں پر تکبر نہیں ہوتا, نرمی کے ساتھ, ہاں یہ میرے اللہ نے کہا, چلو اس کو ہم ابھی کرتے ہیں. اللہ کا حکم سر آنکھوں پر, یہ مومن کا شیوا ہے. ایک مومن جو کہتا ہے نا میں اللہ والا ہوں, تو اس کا ترتیب کیسی ہونی چاہیے اس کی, وہ جیسے پتہ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فوراً اس کو جھپٹ لینا چاہیے, فوراً ایکسپٹ کر لینا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے حکم سے ایک اچھی زمین کیسے اچھی پیداوار دیتی ہے, اور ایک خراب زمین کیسے خراب پیداوار دیتی ہے. یعنی یہ بھی انسانوں کے ساتھ مثال ہے. یہ انسان بھی ایسے ہی ہے نا, جو اچھے مومن بندے ہوتے ہیں اللہ کے, ان سے کبھی بھی غلط چیزیں نہیں ہوں گی, اچھے ہی کام ہوں گے, لوگوں کے فائدے کے لیے ہی کام ہوں گے. لیکن جو برے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ برا ہی کریں گے, برا ہی سوچیں گے, اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پلس انسان دونوں کی مثالوں کو کمپیئر کیا گیا. مردہ دلوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے, اور پھر ایک اچھے انسان اور برے انسان کی جو فائدہ جو ہے ان کا کس طرح سے ہوتا ہے, اچھے انسان کا اور برے انسان کا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اچھا دل ہدایت اللہ کی قبول کرتا ہے, اور جو برا ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, وہ نصیحت اللہ کی قبول نہیں کرتا. تو we have to see for ourselves, ہمیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے, ہم کیسے ہیں. ہم نہیں یہاں پر, میں انفرادی طور پر مجھے سوچنا ہے میں کیسی ہوں, میں کس کیٹیگری میں آتی ہوں, میرا دل مردہ ہے یا زندہ ہے, میں اچھی ہوں یا بری ہوں. میں کچھ بھی اللہ کے بارے میں سنتی ہوں, اللہ کے احکاموں کو سنتی ہوں, میں فوراً اپناتی ہوں, یا I will think twice or thrice, پہلے کرنے سے پہلے میں سوچوں گی, میں اس کو اگلے مہینے پہ کروں گی, اس کو میں اگلے سال اگلے رمضان میں کروں گی. کیا ایسے پلاننگز ہوتی ہیں, کیا ہیں؟ تو مجھے خود کا اپنا جائزہ لینا یہاں پر ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی, یعنی اللہ کی قدرت اور اللہ کی حاکمیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا. دعا کے آداب ہم نے دیکھے تھے, کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. پھر فساد سے بچنے کی تاکید ہمیں ملی تھی اسی رکوع کے ساتھ.
रुकू 7, और कयामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने की दलीलें पेश की गई थी। फिर दिलों की मिसाल क्या है, जमीन के साथ कंपेयर करके दिलों की मिसाल और मुर्दा जमीन की मिसाल कंपैरिजन में बताया गया था कि किस तरह से एक मुर्दा दिल और एक अच्छा पाक दिल, पाकीज़ा दिल क्या फायदा देता है हमें। तो ये तमाम चीजें हमने समझी थी। अब आते हैं हम 59 पर। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, गौर करें। अब तक हमने क्या देखा कि लास्ट हमने जो देखा था वो फायदा किस तरह से होता है, कैसे अच्छे लोग फायदा उठाते हैं अल्लाह की निशानियों का, और वो शुक्र करते हैं अल्लाह का। यशकुरून लिकौमी यशकुरून। अब लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। यानी यहाँ पर तर्जुमा सबसे पहले करूंगी, तर्जुमे पर गौर करेंगे। इनकी कौम के काफिर, यानी यहाँ पर क्या है देखें, इनकी कौम के काफिर, सॉरी, बेशक हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा। लकद अरसलना नूहन, अरसलना भेजना, नूह को भेजा, किधर भेजा, इनकी कौम की तरफ भेजा। तो इन्होंने क्या कहा, इस कौम ने क्या कहा, ए मेरी कौम, यानी यहाँ पर नूह ने क्या कहा कौम से, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। यानी यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक कौम की तरफ भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, तो इन्होंने अपने कौम को, जो जो कौम थी वहां पर, उनको पुकार कर क्या कहा कि अल्लाह की इबादत करो। क्या कहा, इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इला गैरी, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे। क्यों, इन्नी अखाफु अलैकुम, मुझे खौफ है, अखाफु, मुझे खौफ है एक बड़े अजाब के दिन का। अगर तुम ऐसे ही बरकरार रहोगे, अल्लाह के सिवाय औरों की इबादत करोगे, तो मुझे डर है एक बड़ा अजाब आने का तुम पर। यानी यहाँ पर हम अब तफसीर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले रसूल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद कितने सारे डिकेड्स चले गए, आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक मुस्तकिल कौम आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, लेकिन फिर किस्सा आता है नूह अलैहिस्सलाम का कि एक कौम के पास, जो कौम भटक गई थी, गुमराह हो चुकी थी, अल्लाह को नहीं मानती थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहां पर क्या भेजे, रसूल, अरसलना, रसूल भेजे, वो थे नूह अलैहिस्सलाम। तो ये इस बात की दलील है कि शिर्क जब आम हो जाता है, बुराइयां जब आम हो जाती हैं, फसादात जब आम हो जाती है, तो अल्लाह क्या करता है, अल्लाह छोड़ नहीं देता, यूं ही कौम को छोड़ नहीं देता। अल्लाह वहां पर, अल्लाह का ये निजाम रहा है, ये अल्लाह का सिस्टम रहा है। अल्लाह उस कौम के पास नबियों को भेजता है। तो जब कौम बिगड़ गई, शिर्क परस्त हो गई, शिर्क की परस्तिश करने लगी, मूर्तियों की वगैरह, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भेजा अपनी कौम की तरफ। क्या देने के लिए, क्या करने के लिए, आ दावत, दावत देने के लिए, अल्लाह की दावत, पैगाम पहुंचाने के लिए। वो क्या थी, तौहीद, तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, कि अल्लाह सिर्फ क्या है, एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, और तमाम जितनी नबियां आई, सबका एक ही पैगाम रहा,
किसी का अलग नहीं था, कोई अलग अलग पैगाम लेकर नहीं आए, सबका यही पैगाम कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत न करो। ये बुनियादी है, ये बुनियादी बेसिक फाउंडेशनल पैगाम जिसको बोलते हैं, मैसेज, यही था तमाम अंबिया कराम का। क्या? उबुदुल्लाह, क्या था? इबादत करो अल्लाह की, एक अल्लाह जो है उसी की इबादत करो। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत, सेंट्रल दावत क्या थी? एक अल्लाह की तुम इबादत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो और शिर्क से मुकम्मिल इज्तिनाब करो। तौबा पढ़ो, शिर्क नहीं, कोई शरीक नहीं, अल्लाह के साथ कोई 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 जात नहीं, कोई शे नहीं। दुनिया के बाकी लोगों का छोड़ दो, अंबिया कराम की भी अल्लाह ताला के साथ कोई जगह नहीं है, वो भी मखलूक है अल्लाह की। जितनी दुनिया की मखलूक है उसमें नबी जो भी आए वो मखलूक है अल्लाह की। तो हम किस तरह से अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के जगह पर लाकर बैठा सकते हैं? ये सोच लो, ये सोचने का, गौर फिक्र करने का मुकाम है ये क्लास। इसमें ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, पर्सनल नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पर्सनल कुछ भी नहीं, तमाम कुरान से सुनाऊंगी, हर चीज कुरान से। बस अल्लाह ताला कहता है जिसके पास दिमाग अकल है वो सोचे, अल्लाह ने जो सोचने के लिए दिया है यहाँ पर बातें, वो सोचे कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या इस दुनिया को समझते हैं, हम अपने रब को कितना समझते हैं, कितना पहचानते हैं, ये हमें गौर करना चाहिए। तो ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है इसके लिए अपने दिमाग के क्या है, खोल के बैठना है, बंद करके नहीं। डोंट बी रिजिड, डोंट बी रिजिड कि हमने जो जानते हैं वही सही है, हमारे बाप दादा जो जानते थे वही सही है। डोंट बी रिजिड। अगर इस तरह से आपने अपने दरवाजे बंद करके बैठे, आपको अकल के, दिमाग के और दिल के दरवाजे खोल कर बैठना है। क्यों? यहाँ पर सच्चाई, हक बात सामने आएगी, हक बात जो अल्लाह की है वही सामने आएगी। यहाँ पर कोई मिलावट नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ जो सच है आयतों में जो बयान है वही सुनने को मिलेगा। तो तमाम अंबिया का एक ही कॉल था, सेंट्रल आइडिया क्या थी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को भी शरीक मत करो। तो हजरत नूह ने अपनी कौम को क्या किया? तंबी दी, अलर्ट किया। जब तक हम किसी को अलर्ट नहीं करते, किसी को नहीं पता चला व्हाट इज द डेंजर अहेड, आगे डेंजर क्या है, किसी को नहीं पता होता, राइट? तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो उन्होंने अपने लोगों को क्या कहा, कौम को? इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अजीम, एक अजाब, अजीम अजाब, यानी बहुत बड़ा अजाब आने वाला है, उससे मैं तुम्हें क्या करता हूँ? सावधान करता हूँ, अलर्ट करता हूँ। तंबी दी यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को। ये नबी की शफकत है, देखिए ये नबी की शफकत है, खैर ख्वाही है कि वो कैसे नबी थे। उन ये जब अलर्ट कर रहे हैं लोगों को कि देखो तुम अगर सही बिहेव नहीं करोगे, एक अल्लाह को नहीं मानोगे, इस तरह से शिर्क करोगे, तो मैं डरता हूं तुम पर एक बहुत बड़ा अजाब आएगा। तो ये बोलने का तरीका ये बता रहा है ही इज वरीड, अपने लोगों के लिए ही इज वरीड, ही डोंट वांट, उसको नहीं चाहिए अपने लोग गर्क हो जाएं, अल्लाह के अजाब में गर्क हो जाए, ही डोंट वांट। सो वो क्या कर रहे हैं? अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चों अल्लाह के अजाब से, कि ये उनकी शफकत बता रही है, ये खैर ख्वाही बता रही है उनके, कि वो अपनी कौम को अजाब से किस तरह से बचाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है यहाँ पर कि आदम नबी थे और नूह पहले रसूल थे जिन्हें अल्लाह ने जमीन वालों की तरफ भेजा। यानी आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? रसूल नहीं थे, नबी थे। और जो पहले रसूल, रसूल जिसको रिसालत दी जाती है, जिसको किताब, जो कुछ अल्लाह के अहकाम है वो दिए जाते हैं, वो उनको दिए गए, किसको? वो नूह अलैहिस्सलाम को।
आदम अलैहिस्सलाम ही वाज अ नबी, नबी मतलब नबा, खबर पहुंचाने वाला, खबर देने वाला, अल्लाह की बातें बताने वाला। लेकिन जब अल्लाह का अहकाम, नए पैगाम आए, वो आए थे नूह अलैहिस्सलाम के पास, तो इसीलिए उनको रसूल कहा गया, नूह अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ पर क्या कुरान में आता है कि हजरत नूह ने अपनी कौम में 950 इयर्स क्या की, दावत की। ये सभी जानते हैं ना, मतलब उनकी उम्र का जरा गौर करें, उम्र कितनी तवील उम्र थी उनकी, 950 इयर्स। तो जरा सोचे इनकी कैसी लाइफ हुआ करती थी। तो इतने साल, व्हाट वाज द पेशेंस लेवल, उनका पेशेंस क्या था, सब्र क्या था उनका। 950 साल। हम 2 दिन करके थक जाते हैं, ये सुनते नहीं, छोड़ दो इनको, मरने दो इनको। हम 2-4 बार चक्कर लगाते हैं किसी के घरों को, और फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आने के, ये लोग नहीं आने के, ये हमारी नहीं सुनते। तो हम हार जाते हैं, हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, मिसाल देखें, 950 इयर्स इन्होंने तबलीग करी अपने लोगों के अंदर, कि वो चाहते थे कि वो बुराई से नेकी की तरफ आए, सही रास्ते की तरफ आए। तो ये इनका देखें सबर बता रहा है, इनकी इस्तिकामत, स्टेडफास्टनेस और इखलास, प्योरिटी। ये अजीम मिसाल है, हम सब के लिए ये मिसाल है। बहुत सारी मिसालों की जरूरत नहीं है हमारे लिए, गौर करने के लिए इतने सारे मिसाल देने की जरूरत नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को ही लेकर बैठेंगे हम, और उनके एफर्ट्स को देखेंगे हम, तो फिर हम क्या है, हार जाएंगे। हम अपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं, जीरो, नील। हम कितनों को दावत देते हैं, अल्लाह के राह पर आने के लिए कितनों को दावत देते हैं। 1-2 बार किसी से बोले, उसने नहीं सुनी, तो हम हार जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, और फिर पलट कर उसकी तरफ नहीं जाते। जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, दस्तक देते रहो, कभी तो कभी दरवाजा खुलेगा। क्योंकि हम जो भी दावत तबलीग का काम करते हैं, हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम हमारा काम नहीं करते हैं, हमारा कोई नाम पॉपुलर करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम अगर अल्लाह का काम करते हैं और चाहते हैं कि सभी जन्नत में चले जाएं, तो हमें दावती काम करना जरूरी है, फर्ज है हम पर। हम सिर्फ अकेले अकेले जन्नत में बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। हमें सबको साथ लेकर जन्नत जाना है, ये हमें भूलना नहीं है। तो यहाँ पर दावत की बुनियाद क्या है, तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह होनी चाहिए। किसी को भी बुलाते हैं, दावत देते हैं, अल्लाह के नाम से दावत देनी चाहिए। फिर दाई कैसा होना चाहिए, दाई, दावत देने वाले हम सभी दाई हैं। हम जितने भी थोड़ी बहुत इल्म रखते हैं, मुसलमान हैं, मोमिन बंदे हैं, हम दाई हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारा दिल नरम होना चाहिए। सामने वाला चाहे जो भी करे हमारे पर, जितनी दुश्मनियां निकाल सकता है निकाले, लेकिन हमें उसके लेवल पर नहीं आना। हमें अपना लेवल दिखाना है, अपना लेवल प्रूव करना है। ये देखिए, दावती काम हमारा नरम लहजा, हमें चीख चीख कर भी बोलना नहीं है, नरम लहजा, नरमी के साथ, और खैरख्वाही इख्तियार करनी है हमें। यानी खैर हो बस, अपने सामने वाला खैरियत से हो बस, ये हमारी चीज होनी चाहिए। लोगों को आखिरत की याद दहानी कराना बार बार, कि आखिरत आने वाली है, कयामत आने वाली है, याद दहाना कराना जरूरी है। और हक की दावत, सबर, हक की दावत जब दोगे, तो सबर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो हमें सबर का पैमाना जो है, थाम कर, कंट्रोल करके चलना है। ये हुई दावती, दाई का काम यहाँ समझाया गया है पहली आयत में। अब 60 आयत देखते हैं क्या बताती है। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फी दलालिम मुबीन। क्या कहा, इनके जो कौम के सरदार थे नूह अलैहिस्सलाम के, उन्होंने क्या कहा। देखिए, ऑलवेज जितने अंबिया कराम आए ना, उनके जो बिगड़े बिगड़े लोग कौन थे मालूम, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, सरदार किस्म के लोग, लीडर्स,
उन्होंने हमेशा ठुकराया अंबिया के कराम को, उन्होंने ऑलवेज सताया अंबिया कराम को, और यहाँ तक कि नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उनको भी सताया, उनके कौम के सरदारों ने ही सताया। तो यहाँ पर देखिए ये चीज भी हमें सीखने को मिल रही है कि अपने ही खतरनाक होते हैं, अपने ही अपने घरों में ही दुश्मन होते हैं, बाहर से कोई दुश्मन आने की जरूरत नहीं है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में भी था कि उनकी कौम के सरदारों ने क्या कहा कि बेशक तुम खुली गुमराही में नजर आते हो, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि तुम, ऐसा लगता है तुम गुमराह हो चुके हो, तुम हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए जो आए हो, तुम खुद गुमराह हो, तुम क्या हमें लाओगे सीधे रास्ते पर। इस तरह की देखिए ये कौम मायूसी की बातें देखें, ये सुनने वाला मायूस जरूर होगा, लेकिन यहाँ मायूस नहीं हुए नूह अलैहिस्सलाम, 950 ईयर्स तक मायूस नहीं हुए। तो ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। अल मला से कौन है? ये बड़े लोग, सरदार किस्म के लोग, ये जो है बाअसर लोग, इन्होंने ऐसे कहा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, सबसे पहले जो मुखालिफत हुई इन्हीं के बाअसर लोगों ने की, बाअसर लोगों ने ही मुखालिफत की। आम लोगों को क्या है, अक्सर अपने सरदारों की पैरवी थी, यानी आम लोग वो जो है रहते हैं, गांव के जो भी लोग कौम के होते हैं, वो सरदारों की पैरवी करते हैं, राइट। अगर सरदार ही ऐसे निकले तो आम लोग क्या करेंगे फिर? अगर सरदार ठीक से अंबिया का मैसेज सुनते और उस पर चलते तो लोग भी चलते ना, लेकिन जब सरदार ही नहीं मानते अंबिया कराम को तो फिर लोग कैसे मानते? इसीलिए तो कोई मतलब मुट्ठी भर के सिवाय कोई लोग ईमान अल्लाह पर नहीं लाए थे। तो इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दलालुम मुबीन कहा है यहाँ पर, इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, इन्हें बेशक हम देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में हो, यानी उल्टा उनको देखिए ये लोग इल्जाम धरने लगे, ये लोग उल्टा। तो यही हर दौर में रहा, ये जो तरीका है हर दौर में रहा, क्या? हक को बातिल कहना, यानी सच को झूठ कहना, हक को बातिल करना कहना, दाई को गुमराह कहना। यानी अगर कोई दाई आपके दरवाजे में, हम भी सुनते हैं ना, हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में हम सुनते हैं कि नहीं, वो फला आई थी, वो बड़ी आई थी, कुरान की दावत लेकर आई थी, हमने दरवाजा खोला ही नहीं, हमने उसको भगा दिया। नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। जरा गौर करें, ये बातों पे गौर करें। आज उस जमाने की बात छोड़ दो, आज की भी बात यही है। जब दावती काम लेकर हम जब घरों में जाते हैं, वो पहले ही गायब हो जाते हैं, या तो दरवाजे खोलते नहीं है, या तो उनको सताते हैं, आने वालों को कुछ का कुछ बोल देते हैं। अरे भाई, वो आने वाले कौन हैं, किस लिए आए हैं, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं समझते। कम से कम जानने की कोशिश करना चाहिए, भाई कौन आए हैं, क्यों आए हैं, इतना जोखिम उठाकर क्यों हमारे घर पे आए हैं। नहीं, इस तरह से अपने किस्मत के देखिए खुद ही दुश्मन बने होते हैं। तो ये देखिए दाई को हमेशा गुमराह कहा गया। एक दाई, हाँ ये भटके हुए लोग हैं, ये खुद भी भटके हैं, हमें भी भटकाने आए हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कहकर रखते हैं घरों वालों को। तो ये समझने की जरूरत है, और सच को झुठलाते हैं हमेशा। तो ये कुरान बार बार बताया गया है कुरान के अंदर कि हर नबी को अपनी कौम के बड़े लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। नबी, एक हदीस मैं यहाँ पर दूंगी, नबी करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया कराम पर आई, फिर जो इनके बाद दर्जे में कम होते गए। यानी जो जो आजमाइश जो बोलते हैं ना, वो अंबिया कराम पर आई सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा किसी पर नहीं आई। फिर उनके कितने लेवल कम होते रहते हैं लोगों के, उस तरह से आजमाइश आती जाती है। लेकिन अबव ऑल
انبیاء کرام نے بہت بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا. لوگوں کا یہ تمام اپوزیشن بھگتنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو یہ تمام دیکھیں، ایک ایک نبی اور تمام قوم مخالفت پر. جسٹ امیجن ان کا کیا کنڈیشن رہا ہوگا، تمام لوگوں کا، یعنی سوری انبیاء کرام کا کیا کنڈیشن رہا ہوگا. تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. اگر کل کو آپ کہیں دعوتی کام کرنے جاتے ہو کسی کے گھر، اور وہاں پر آپ کو آزمایا جاتا ہے، کچھ کا کچھ کہا جاتا ہے، سمجھو کہ آپ حق پر ہو. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دعوت دائی جاتا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میں حق پر ہوں. کیوں؟ جو حق پر ہوتے ہیں انہی کی مخالفت کی جاتی ہے. ابھی دیکھو، میرے گھر آنے والا میری جیسی ہوئی تو اس کی مخالفت نہیں ہوگی. میرے سے الگ کوئی آئے گا دعوت کچھ الگ لے کر تو اس کی مخالفت ہوگی. یہ غور سے سنو یہ بات. لیکن اگر آپ کی مخالفت چاہے گھر میں ہوتی ہو، دیکھیں عموماً گھر کے اندر مخالفت ہوتی ہے، ماں بہنوں میں مخالفت ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں مخالفت ہوتی ہے. جب ایک چیز ہوتی ہے تو آپ کو اتنا سوچ لینا چاہیے یو آر آن دا رائٹ پاتھ. میری مخالفت اگر ہو رہی ہے گھر کے اندر، میرے سٹائل، میرے پیٹرن، میرے طور طریقے اگر کسی کو پسند نہیں آ رہے، دیٹ مینس یو آر آن دا رائٹ پاتھ. تم کسی غلط پاتھ پر نہیں ہو، غلط راہ پر نہیں ہو. اس بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے. جو حق کا دائی ہے، حق پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بتا رہی ہوں میں یہ بات. کیونکہ یہ نظام رہا ہے، دنیا کا نظام رہا ہے، اور پوری قوموں کا نظام رہا ہے کہ یہ مخالفت کس طرح سے پیش آتی ہے حق کے دائی کو. یعنی حق بولنے والوں کو ہمیشہ مخالفت برداشت کرنا پڑتی ہے. با اثر طبقہ اکثر صلاح کے راستے سے رکاوٹ ہے. یعنی جو اچھے پوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، جو ہائی فائی ہوتے ہیں، وہی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھیں پیٹرن رہا ہے پہلے سے. سچا دائی صبر اور ثابت قدمی اختیار کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دائی کو کیا کہتا ہے کہ تم صبر کرو گے، تم صبر کا دامن پکڑے رہو گے، استقامت، اسٹیٹ فاسٹنس، یہ تمام چیزیں تمہاری خوبی ہوں گی تاکہ تم اس راہ پر، حق کے راستے پر ٹکے رہ سکو. تو یہ ہمیں سینٹرل آئیڈیا آج یہاں پر مل رہی ہے. ایک دائی کو جو اللہ کی راہ کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ تمام پوائنٹس آج ہمیں یہاں سمجھ آ رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. 61 ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعنی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا، کون انہوں نے، کس نے کہا؟ اب یہاں پر اوپر قوم کے سرداروں نے بات کی تھی کہ تم گمراہ ہو، تم کھلے گمراہی میں ہو. اب نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، یہ سرداروں سے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی میں صحیح ہوں، میرے میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. میں رسول بھیجا گیا ہوں، میرے رب نے بھیجا ہے مجھے، میں کوئی گمراہی میں نہیں ہوں. تو جب قوم کے سرداروں نے اس طرح سے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم گمراہ ہو، تو انہوں نے غصہ نہیں دکھایا، انہوں نے سختی نہیں کری. دیکھیں ایک دائی کے کتنے سارے یہاں پر پوائنٹس دیے جا رہے ہیں. دیکھیں خصوصیت دی جا رہی ہے، کیریکٹرسٹکس آف دائی جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں چیزیں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ان سرداروں پر غصہ نہیں کیا. جب انہیں یہ بھٹکا ہوا کہا، گمراہ کہا، تو انہیں برے القاب سے نہیں پکارا، سختیاں نہیں کری ان پر، بلکہ ایک سیدھا سادہ جواب دیا. کیا؟ اور محبت سے، نرمی کے ساتھ جواب دیا.
या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, कैसे पुकार रहे हैं देखो, ए मेरी कौम के लोगों, ये अल्फाज ही बता रहे हैं। देखें क्या यहाँ पर क्या आया, देखें कि उन्होंने फरमाया है मेरी कौम के लोगों, यानी उनकी शफकत और खैरख्वाही यहाँ पर जाहिर होती है कि वो कितने नरम दिल थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, लैसा बी दलाला, मुझ में कोई गुमराही नहीं है, वलाकिन रसूल मिनर रब्बिल आलमीन, मैं तो रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से, हम तमाम जहानों के रब के तरफ से मैं रसूल हूँ। यानी यहाँ अंबिया का एक शेवा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कहते हैं हम इंग्लिश में, वो बताया जा रहा है। क्या वो मासूम होते हैं, अंबिया कितने मासूम होते हैं, उनमें गुस्सा, ये तमाम सख्तियां, ये चीज नहीं होती उनके अंदर। तो वो बहुत ही मासूम होते हैं और वो गुमराह नहीं होते कभी भी, वो अपनी तरफ से बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं अल्लाह की ही बात करते हैं, और अल्लाह का पैगाम जो है उसी की बात करते हैं, यानी अपनी तरफ से घड़ घड़ के बातें नहीं करते। दे कुड, अल्लाह ने उनको चुना था तो दे कुड ना, वो अपनी तरफ से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से बात नहीं करी। आज तो 4 किताब पढ़ लेते हैं और पता नहीं जाने क्या क्या हम बोल देते हैं, अपनी तरफ से न जाने क्या क्या बड़ा चढ़ाकर बातें कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया इसलिए जा रहा है, एक दाई का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर, कि उन्होंने गुस्सा नहीं करा, नरमी के साथ बात करी इन सरदारों से, और वो कभी भी अपने तरफ से बढ़ चढ़ कर बात नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने जो पैगाम दिया है पहुंचाने के लिए वही पैगाम पहुंचाते हैं। यानी यही दावत का सही तरीका है, यानी किसी को दावत देने का तरीका जो है, तो ये हमें बड़ा सबक दे रही है ये आयत, कि जो इल्जाम का जवाब है हिकमत से देना चाहिए। उसने एक कहा तो मुझे 4 कह के आना नहीं चाहिए, ऐसा जवाब देना है कि वो अगला जो है वो सोचे बैठकर, अरे मैंने तो इतना गुस्सा की थी उसके पर, अरे इसने इतनी नरमी से बात करके चली गई। देखिए उसको सोचना चाहिए और नरमी के साथ जवाब देना चाहिए, यानी अपनी जात नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम सच्चाई के साथ पहुंचा देना चाहिए। अपनी जात को चाहे कितने गालियां मिले, अपनी जात पे कितनी हट करे कोई, हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्यों? इसका हिसाब अल्लाह करने वाला है, अल्लाह की जात है इसका हिसाब करने वाला। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तमाम बहनों से गुजारिश है कि नेक्स्ट सेशन में आ जाइएगा, ग्रुप में लिंक डाल रही हूँ, उसी को क्लिक करके आ जाइएगा। यहाँ पर इस सेशन का वक्त खत्म हो रहा है। चलो मिलते हैं सेकंड सेशन में इंशाल्लाह।